फास्ट जल्दी कुल्फी सबसे अधिक ब्रश कर सेला के अंदर मिक्स कर दो छा सबसे अधिक चीनी पका दो ताकि के मिक्स सब लगी दो उधर तक है तो बनोगे पहले के कितना दमा अरे मतलब कदली बड़ा করে দোছে এটাকে পুরো মেল্ট করব আমি এর মধ্যে কদলি বড়া করে দিচ্ছি এটা পুরো মেল্ট হবার তো ভাতুত মানো এটা কেন দেখো দেখো কদলি বড়া করছি তো পুরো কদলি বড়া আমার গোসল আঙ্গুর যখন কেনটা ভয় হয়েছে ওই সাগু আঙ্গুর লালটা যে সাগু হয়ে গেছে সেটাকে টিকে টিকে কিনা কাটমা আগে পকে মাইছে আসলে ঢোকো ঢোকো গিললাম মোটা সাগু সেই হয়ে গেছে এবার গো মজা চাওয়া এই মশলা দিতে না মুড়ে তার মুড়িটা দিকে কাটি দাও এটা কি বুড়বুড়ি বলে যে হ্যাঁ রাঁধি দিলে পুড়ে যাচ্ছে দেখলা ये माछ भजा के रोटी दे भात खा तापरे आनो कहां तेरी बात का मुझे ऐसे बोले कि धुई दी से दुटा तीसरा भात खाए भजा माछ ये तो दीपू के दे हमारे वीडियो के लाइक शेयर